Hello everyone, welcome back you all to your favorite channel. So students, plus 3 फर्स्ट सेमेस्टर VSC EVS रो आम क्लास करुले तो आपंकर या पूर्व क्लास रे मु यूनिट 3 क्लास नौली तो यूनिट 3 रे आम डिस्कसन करुले कौन आम डिस्कसन करुले आपंकर जो रहा प्रिपेयर्डनेस मेजर्स ठीक अच्छे यूनिट 3 रो प्रिपेयर्डनेस मेजर्स आम डिस्कसन करुले ये हूँ आपंकर डिजास्टर मैनेजमेंट रो टॉपिक चली आज हूँ यार लास्ट क्लास जो आम कंप्लीट करदे सर्वाइवल स्किल ठीक अच्छे सर्वाइवल स्किल कंप्लीट हो गला आपंकर टोटाल यूनिट 3 कवर हो नेक्स्ट क्लास रे बाकी रहा यूनिट 4 आ गोटे यूनिट पर आपंकर टोटाल सिलेबस कवरेज हो ठीक अच्छे तो ए पर्यंत माने यूनिट 3 पर्यंत जी भी क्लास है जब आपने प्रॉपर्ली नोट्स बनई सी ओडिया हो कि इंग्लिश हो आप जेकोसी नोट्स करूँ किसी असुविधा नहीं जदि आप प्रॉपर्ली नोट्स बनई आप चाहते कि आप नोट को मुझे चेक करे आप नोट्रे जब किसी इम्प्रूवमेंट दरकार अच्छी एंड मो द्वारा यहाँ हो पारे तो मुझे आपको हेल्प करें निहाती भाव में मत पठाइबा भूलें पठाइबा आपको इंस्टाग्राम को जावाक पड़ो इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स अच्छी तो मो इंस्टाग्राम में मतलब आप मेसेज करेंगे कि मु नोट्सटा पठाइबा चाहिए मोर चेक करदेवे बस एतिकी कहले आपको मो पर्सनल टेलीग्राम आईडी लिंक प्रोवाइड करदेवी आप मत पर्सनल टेलीग्राम आईडी रे पठाई पारे और जो मानकर इंस्टाग्राम ना कहूँ मो पाखे इंस्टाग्राम ना केमती कौन जॉइन करी देखो आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करेंगे कि मते इंस्टाग्राम लिंक दियो सॉरी जो आमर पर्सनल टेलीग्राम आईडी लिंक दिंतु मु नोट्स पठाइबा चाहूँगी कमेंट कले भी आपको कमेंट रे मो टेलीग्राम आईडी लिंक प्रोवाइड करदेवी है तो जदि आपको इच्छा देन आप पठाइबे ना किसी असुविधा नहीं जब आप निजे चेक कर तो बहुत बढ़िया कथा जी सर्वाइवल स्किल उपरକୁ ଯିବା तो एथरे आमे कौन पढ़िया बोले माने सर्वाइवल स्किल रे आमे पढ़िबा सर्वाइवल स्किल्स अडॉप्टेड ड्यूरिंग एंड आफ्टर डिजास्टर माने जो सब डिजास्टर गुड़ाक अच्छी फ्लड होगला फायर होगला आपंकर अर्थक्विक होगला साइक्लोन होगला लाइटनिंग होगला ये सब डिजास्टर गुड़ाक जो आमर आसे से समय माने ड्यूरिंग दैट टाइम माने से समय आउ आफ्टर डिजास्टर ता परवर्ती समय आमको कौन सब सर्वाइवल स्किल को अडॉप्ट करिया पड़े आम सेटा देखा ठीक अच्छे कौन कौन सब नैपुण्य जो सर्वाइवल स्किल कहले नैपुण्य माने कौन करिया दरकार पूर्व कौन करिया दरकार से समय करिया कौन दरकार पर कौन करिया दरकार मैंने बुझीपार ना सपोज आपंकर साइक्लोन है ठीक अच्छे साइक्लोन जो होची से टाइम रे आपण कौन कौन सब करवा दरकार आपको से टाइम मुझे वीडियो करी मुझे रील्स करी एगुड़ा कले आप निजे जानते कौन हम तेणुक से समय आप कौन करिया दरकार केमी सुरक्षित रहा दरकार एंड तापर ता परवर्ती समय माने जो साइक्लोन सरी जाऊँगी फ्लड सरी जाऊँगी से समय आप कौन करिया दरकार ये सब गुड़ाक आज पढ़ा ठीक अच्छे ये क्वेश्चन मैक्सिमम आसे है तो ये टॉपिकटा बहुत इंपोर्टेंट रहा लॉन्ग क्वेश्चन ये आसे ठीक अच्छे आगुरी कहीदी आपको जमीक आप माइंडफुली देखिए चलते लेट करवानी ये टॉपिक सारे आम यूनिट 3 कंप्लीट हो देखो पे ये आपंकर इंग्लिश नोटा अलग हो आज ओडिया नोट अलग हो ठीक अच्छे ओडिया नोट इंग्लिश नोट मुझे अलग कर तेणु इंग्लिश नोट ओडिया नोट मिसेक पढ़ला लेंदी हो जाऊँगी तो भाविली अलग करदेवी तो द्वारा कि सुविधा कौन हम जेहतु मैक्सिमम पिला ओडिया रोकते आम ओडिया डिस्कसन करदे इंग्लिश में मुझे नोटा प्रोवाइड करदेवी ठीक अच्छे देखी दिखाँ इंग्लिश जो मैंने नोट माने इंग्लिश जो मैंने लिखुंट तो नोटा देखी दिखाँ आम ओडिया डिस्कसन करदे देखो कन्सेप्ट बुझापी ओडिया इंग्लिश किसी मैटर करनी मुझे चाहती इंग्लिश में बुझे पारि जेहतु मैक्सिमम पिला ओडिया एग्जाम दौरान मैंने 90% पिला ओडिया ही एग्जाम दौरान तो से इंग्लिश ओडिया मिसई कला क्लास बेसी लेंदी हो बुझेगा तो जो मैंने भी इंग्लिश एग्जाम देवे किसी असुविधा नहीं आप नोट्सटा फास्ट कर दिखाँ ये नोट मुझे शो करदेवी आप नोट करने है स्क्रीनशॉट कर नोट करदे कन्सेप्ट बुझार अच्छे कन्सेप्ट बुझापी आपंकर ओडिया हो कि इंग्लिश हो किसी लैंग्वेज मैटर करेनि ओके कन्सेप्ट बुझार अच्छी आपंकर जो सर्वाइवल स्किल कौन 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 सर्वाइवल स्किल रहे ये सब जिन आपको माने डिटेल बुझेबी ओडिया है तो चलो देखी दिखाँ जो मैंकर इंग्लिश मीडियम अच्छी खाली देखी दिखाँ ये नोट गुड़ाक है स्क्रीनशॉट कर दिखाँ या आम ओडिया बुझा ठीक अच्छे आज जो लगुच ना मुझे इंग्लिश पढ़ी था इंग्लिश बुझी था देन आप जो इंग्लिश बुझा हो पढ़ते किसी असुविधा नहीं मुझे आप देखी बुझापी मुझे एगेन कह बुझापी ना ओडिया इंग्लिश किसी लैंग्वेज मैटर करेनि है लिखापी आप कौ लैंग्वेज लिखुन से कौटा आपको कंफर्टेबल लगू से इंपोर्टेंट बट बुझापी आप कौ लैंग्वेज मैटर करेनि ओके देखी दिखाँ मुझे आपको बुझेदेवी ओडिया ठीक अच्छे मुझे चाहती डायरेक्टली ओडिया भी नहीं पड़े आसता इंग्लिश नोट प्रोवाइड भी करना बट मुझे जानी किसी तो पिला अच्छा जो मैंने इंग्लिश एग्जाम दौरान तो से जमी प्रोब्लेम न हो से इंग्लिश ओडिया बहुत लैंग्वेज नहीं आसी बास से इंग्लिश पढ़ुली ओडिया पढ़ुली पुणी डबल बुझाऊली ये एमती न करके मिसेकी न करके अलग कर बुझा मैंने इंग्लिश आपको देदेली ए ओडिया आपको बुझेदेवी तो टी शीघ्र हम ठीक अच्छे देखो तो लेट करानी स्टार्ट करवा देखो सर्वाइवल स्किल बा जीवन रक्षाकारी कौशल कहले आम कौन बुझा फास्ट ता इंट्रोडक्शन देखा कौन देखो ना जीवन रक्षाकारी कौशल होची किसी व्यावहारिक ज्ञान और पदक्षेप जहाँ विपर्य समय और विपर्य पर जीवन रक्षा करने आहत हेबारु बंचिबा एवं क्षयक्षति ह्रास करने व्यक्तिगत तथा सामूहिक भाव ग्रहण कर तो से आमको कौन कहला ना जीवन रक्षाकारी कौशल आम कहले या बुझा जे यहाँ हूँ गोटे व्यावहारिक ज्ञान
এবং পদক্ষেপ ମାନେ କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ସିମ୍ପଲ୍ କଥା ପଦକ୍ଷେପ ଏତେ କଥା ନାହିଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ମାନେ ଆମେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦରକାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ଆଉ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରେ ହେଲା ୟା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇପାରିବ ଆମ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ହେଇପାରିବ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ କୌଶଳ ବୁଝିଗଲା ତେଣୁ ଆମର କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦରକାର ଯେମିତିକି ଆମ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ହେଇପାରିବ କାହିଁକି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ହେଉ ଫ୍ଲଡ୍ ହେଉ ସେଇ ସମୟଟା ଯେଉଁ ସମୟରେ ହୁଏ ଆଉ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାରଣ ସେଇ ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଭୁଲଭାଲ କରନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ପ୍ରତି ରିସ୍କ ରହୁଛି ଆଉ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବି ରିସ୍କ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ ହେବ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ତ ସରିଯାଇଥିବ ଫ୍ଲଡ୍ ତ ସରିଯାଇଥିବ ମୁଁ ବାହାରେ ଯାଇ ବୁଲିବି କିଛି ବି କରିବି ଜମା ବି ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ଲଡ୍ ସମୟରେ ଆପଣ ଯଦି ବାହାରେ ଫ୍ଲଡ୍ ସରିଲା ପରେ ଆପଣ ଯାଇ ବାହାରେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ବା ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ସରିଲା ପରେ ଆପଣ ଯାଇ ବାହାରେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ବାହାରର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଥିବ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର କ'ଣ ଥିବ ସେଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବୁଝାଉଛି ତ ଯେମିତିକି ଦେଖିଥିବେ ଫ୍ଲଡ୍ରେ ବହୁତ ସାରା ପିଲା ଯାଇକି ପାଣି ଭିତରେ ଖେଳନ୍ତି ପାଣି ଭିତରେ ରିଲ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଇଟା କରିବା କଥା ନୁହଁ କାହିଁକିନା ତା ତଳେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସେ ପାଣି ଭିତରେ ସାପ ବିଭିନ୍ନ ସାରା ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନେ ଥାଆନ୍ତି ତ କ୍ଷତି ହେଇପାରେ ନା ଆପଣଙ୍କର ଓକେ ତ ସେମିତି ସାଇକ୍ଲୋନ୍ କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଦେଖିଥିବେ ଗଛ କିଛି ଭାଙ୍ଗିକି ଲଟକିଥାଏ ତାର କିଛି କେଉଁଠି ଲଟକିଥାଏ ତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମାନେ ପଡ଼ିଯିବାର ବି ଚାନ୍ସ ଥାଏ ବୁଝାଉଛି ତେଣୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଏଗୁଡ଼ାକ ମାନେ କେମିତି ଆମେ ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଯେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଣ୍ଡ ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ କରିବା ସେ ଯେଉଁ ମାନେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟୁଛି ସେଇ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ଆମେ କରିବା ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ କୌଶଳ ବୁଝିଗଲା ଏବେ ଯିବା ବିଭିନ୍ନ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପାଇଁ ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ମାନେ ଦେଖିବା ଆମେ ସବୁତିକ ଆପଣଙ୍କ ସିଲାବସରେ ଯେମିତି ଥିଲା ବନ୍ୟା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ବାତ୍ୟା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବା ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖିବା ବନ୍ୟା ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ୟା ସମୟରେ କ'ଣ କରିବା ଆଉ ବନ୍ୟା ପରେ କ'ଣ କରିବା ବନ୍ୟା ସମୟରେ କ'ଣ କରିବା ନା ତୁରନ୍ତ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ବା କୋଠାର ଉପର ମହଲାକୁ ଚାଲିଯିବା ଏବଂ ପ୍ରବାହିତ ବନ୍ୟା ଜଳରେ ଚାଲିବା କିମ୍ବା ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଘାତରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଘରର ମେନ୍ ସୁଇଚ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଏତିକି କାମ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେତେବେଳେ ନା ବନ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି କ'ଣ କରିବା ନା ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ଭାରି କୋଠା ଉପରକୁ ଚାଲିଯିବା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର କିଛି କ୍ଷତି ହେବନି ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ପ୍ରବାହିତ ବନ୍ୟା ଜଳରେ ଚାଲିବା କିମ୍ବା ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେମିତି ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ ବହୁତ ସାରା ରିଲ୍ସ ବି ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲା ଦେଖୁଥିବେ କେତେ ସାରା ମାନେ ଫ୍ଲଡ୍ରେ କେତେ ଜାଗା ମାନେ ପାଣି ହେଇଯାଇଛି ଲୋକ ତା ଦେହରେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ଯାଉଥିଲେ କିଛି ଲୋକ ତ ଯାଇଛନ୍ତି ଭାରି ଭଲ କଥା ବଟ୍ କିଛି ଲୋକ ଖସିଗଲେ ପଡ଼ିଲେ ଏଇଟା ହୁଏ ନା ପାଣିଟା କେତେ ଜୋରରେ ଫ୍ଲୋ କରୁଛି ଆପଣ କ'ଣ ସେ ସମୟରେ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯିବା ଠିକ୍ କି ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା ତଳେ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଖରାପ ଜିନିଷ ତେଣୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଘାତରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଘରର ମେନ୍ ସୁଇଚ୍ ବି ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଦରକାର ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସବୁ ସକ୍ ଲାଗିଯାଏ ହେଲା ତ ପାଣି ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଆମର ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ ଯେମିତିକି ମାନେ କ'ଣ କହନ୍ତି ନା ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ପାଣି ଫାଣି ପଡ଼ିଲେ ନା ସେ ଜାଗାଟା ସକ୍ ହେଇଯାଏ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ଆପଣ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଘରର ମେନ୍ ସୁଇଚ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଫ୍ଲଡ୍ ସମୟରେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପାଣିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କରେଣ୍ଟ ଆସିବନି କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଏତିକି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ବନ୍ୟା ସମୟରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବେ ଦେଖିବା ବନ୍ୟା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ବନ୍ୟା ପରେ କ'ଣ ନା ଜଳବାହିତ ରୋଗରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କେବଳ ଫୁଟା ଯାଇଥିବା ବା ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ ଛିଣ୍ଡି ପଡ଼ିଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାରଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏତିକି କାମ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କ'ଣ ବନ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣ ଭାବିବେନି ଯେ ହଁ ନଳକୂଅ ତ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି ମୁଁ ସେଇ ପାଣି ଆଣି ପିଇଦେବି ନା ସେ ପାଣି କେବେ ପିଇବା କଥା ନୁହଁ ସେ ପାଣିକି ଆପଣ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଫୁଟେଇକି ପିଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କାରଣ ଏଥିରେ ବହୁତ ସାରା ମାନେ କ'ଣ ଜର୍ମସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଥାଆନ୍ତି ବୁଝିଗଲା ତ ଇଏ ଗଲା ବନ୍ୟା କଥା ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଡବଲ୍ ଆସିଯିବ ହେଲା ଏଇଟା ଡବଲ୍ ଆସିଯିବ ଭାବିବେନି ଏଇଟା କ'ଣ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି ବୋଲି ଡବଲ୍ ଏଇଟା ଆସିଯିବ ଏଇଠି ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଠି ସେୟା ଲେଖା ହେଇଛି ତେଣୁକରି ଛାଡ଼ିଲି ଏଇଟା ବୁଝିଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ବା ଫାୟାର ଯଦି ଫାୟାର ହେଉଛି ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆମେ କହିପାରିବା ତ ୟା ସମୟରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ୟା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ଧୂଆଁରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚଟାଣରେ ଆଣ୍ଠେଇ ଚାଲନ୍ତୁ ହେଲା ଚଟାଣରେ ଆଣ୍ଠେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ କୌଣସି କବାଟ ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ହାତର ପଛ ପାଖରେ ତାହାକୁ ଛୁଇଁ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଗରମ ଥାଏ ତେବେ ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତା ଦେଇ ବାହାରନ୍ତୁ ହେଲା କୌଣସି ପ୍ରକାର କବାଟ ଯଦି ଆପଣ ଖୋଲୁଛନ୍ତି ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯଦି ସେ କବାଟଟା ଛୁଇଁଲା ବେଳକୁ ଗରମ ଲାଗୁଛି ତାମାନେ ନିହାତି ତା ଭିତରେ ନିଆଁ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଅଛି ତ ଖୋଲିଦେବେନି ହଠାତ୍ ନା ହେଲା ତ ସେ ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ିକି ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଯିବେ ଯଦି ପୋଷାକରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଏ ତେବେ ରୁହନ୍ତୁ ତଳେ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ଗଡ଼ନ୍ତୁ ହେଲା ତଳେ ଗଡ଼ିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପୋଷାକ ନିଆଁଟା ଲାଗିଥାଏ ଯେଉଁଟା ନା ଏଇଟା ଲିଭିଯାଏ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇଟା ହେଲା ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ସମୟରେ ବା ଫାୟାର ସମୟରେ କ'ଣ କରିବେ ପରେ କ'ଣ କରିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସରିଯାଉଛି ଫାୟାର ତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବେ ନା ପ୍ରଶାସନ ସୁରକ୍ଷିତ ଘୋଷଣା ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା କୋଠା ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ କହିନି ଯେ ଏଇ କୋଠାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଠିକ୍ ହେଇସାରିଲାଣି ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା ଏସବୁ ଲିଭା ହେଇଯାଇଛି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ କହିଛି ଆପଣ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେନି କାହିଁକିନା ତା ଭିତରେ କେଉଁଠି ବି ନିଆଁ ଥାଇପାରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ଲାଗିଯାଇପାରେ ଓକେ ଆହତଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଉଚିତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୋଡ଼ି ଜଳି ଯାଇଥିବ ସେହି ସମୟରେ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରିଦେବା ଉଚିତ ତାପରେ ହେଲା ଭୂମିକମ୍ପ ବା ଆର୍ଥକ୍ୱିକ୍ ସମୟରେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ଦେଖନ୍ତୁ ଆର୍ଥକ୍ୱିକ୍ ସମୟରେ ତଳକୁ ବସି ପଡ଼ନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଧରି ରଖନ୍ତୁ ହେଲା କୌଣସି ଶକ୍ତ ଟେବୁଲ କିମ୍ବା ଡେସ୍କ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତୁ ଯଦି ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ କୋଠାବାଡ଼ି ଗଛ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାରଠାରୁ ଦୂରରେ ଏକ ଖୋଲା ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ ଏତିକି କାମ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ଆର୍ଥକ୍ୱିକ୍ ବା ଭୂମିକମ୍ପ ହେଉଛି ହେଲା ତାହେଲେ ଭୂମିକମ୍ପ ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ନିଜର ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର
ନିଜର ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆହତ ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଭୂମିକମ୍ପ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଝଟକା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, କାଳେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କିଛି ସକ୍ ଆସିପାରେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସତର୍କ ରହିବେ। ଏବେ ଆସିଲା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ବାତ୍ୟା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଚାରେ। ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଘର ଭିତରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ, ରେଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରୀ ପାଣିପାଗ ସୂଚନା ପାଇବେ, କାଚ କବାଟ ଆଉ ଝରକାଠୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ, ବାତ୍ୟା ପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ବାତ୍ୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଚାଲି ଯାଇଥିବା ନେଇ ସରକାରୀ ଘୋଷଣା ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବନ୍ୟା ଜଳ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏତିକି କାମ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବାତ୍ୟା ସମୟରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଦେଖିବା ବଜ୍ରପାତ ବା ଲାଇଟନିଂ। ଏଇଟା ବେଶୀ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ନୁହଁ, ଯଦି ପଚାରିବ 2 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ପଚାରିବ, ନହେଲେ ଏତେ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଟା ନୁହଁ। ତ ଲାଇଟନିଂ ସମୟରେ କ'ଣ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ବିଜୁଳି ମାରୁଛି ତୁରନ୍ତ କୌଣସି ପକ୍କା ଘର କିମ୍ବା ବନ୍ଦ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତୁ। ଓଦା ଜାଗା, ଖୋଲା ପଡ଼ିଆ ଏବଂ ଗଛ ତଳେ ଆଦୌ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ଫସି ଯାଇଥାନ୍ତି ତେବେ 2 ପାଦକୁ ପରସ୍ପର ସହ ଯୋଡ଼ି ତଳକୁ ହୋଇ ବସି ପଡ଼ନ୍ତୁ। ହେଲେ ଯେମିତି 2 ପାଦକୁ ଆପଣ ଯୋଡ଼ିକି ଏମିତି ବସି ପଡ଼ିବେ ମୁହଁଟା ତଳକୁ କରିକି। ହେଲେ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ ସ୍କୁଲ ଟାଇମ୍ରେ ପଢ଼ିଥିବେ ତଳକୁ ମୁହଁ କରିକି ବସି ପଡ଼ନ୍ତି, ତ ଏଇଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲା, ଏଇଟାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମିତି କିଛି ତ ନାହିଁ, ମାନେ ବିଜୁଳି ଛାଡ଼ିବାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ ଆଉ କରିବେ ସେମିତି କିଛି ନଥିଲା। ଏବେ ମୁଁ କିଛି ଲେଖିନି, ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ବୁକ୍ରେ କେଉଁଠି କ'ଣ ଥିବ ଆପଣ ଟିକେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବେ, ଯଦି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କିଛି ଥିବ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଖାଲି ମୁଁ ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ କରିବି ଲେଖା ହେଇଛି। ହେଲା, ଲେଖିଦେଇଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଗୋଟେ ଆସିଲା ଭଳିଆ ଜିନିଷ, ଏଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ସିଲାବସ୍ରେ, ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଆଇନ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଆଇନ ଆମେ ଜାଣିଛେ 2005 ହେଲା, ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ 2005। ଏହା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଇନ ଯାହା ଦେଶରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଆଇନଗତ ରୂପରେଖ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହି ଆଇନ ଅଧୀନରେ ଏନ୍ଡିଏମ୍ଏ, ଏସ୍ଡିଏମ୍ଏ ଏବଂ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଭଳି ସଂସ୍ଥା ଗଠନ କରାଯାଇଛି ଯାହା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରତିହତ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ସହାୟତା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ତ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଏନ୍ଡିଏମ୍ଏ, ଏସ୍ଡିଏମ୍ଏ ଉପରେ, ସେଗୁଡ଼ା ସେ କହୁଛି କି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଛି ଆମର ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏମାନେ ଆସିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଆଉ ବୀମା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବାତ୍ୟା ହେଉ ବନ୍ୟା ହେଉ ତାପରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳେ, ହେଲା, କମ୍ପେନସେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଯେଉଁଟା ଥାଏ। ତା'ର କ୍ଷତିପୂରଣ କ'ଣ ନା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଯୋଗୁଁ ଧନଜୀବନ, ଘରଦ୍ୱାର ବା ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଜାତୀୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପାଣ୍ଠିରୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଏବଂ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ, ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁଟା ମିଳେ। ତ ବୀମା କ'ଣ, 2ଟା ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବ, ଏଇଟା 2 ମାର୍କରେ ପଚାରିବ। କ୍ଷତିପୂରଣ କ'ଣ, ହେଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବ କ୍ଷତିପୂରଣ କ'ଣ, 2 ମାର୍କରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ଏଇଟା ଲେଖିବେ। ଯଦି ଆପଣ ପଚାରିଲା ବୀମା କ'ଣ, ଓକେ, ବୀମା କ'ଣ, What do you mean by compensation and what do you mean by insurance? ହେଲା, 2 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରେ ଏଗୁଡ଼ାକ। ତ ବୀମା କ'ଣ ନା ଜୀବନ ବୀମା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା, ଘର ଏବଂ ଫସଲ ବୀମା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ସଜାଡ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାର ପୁଣି ଥରେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ବୀମା। ହେଲା, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସାରା ବୀମା ନାହିଁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା, ଘର ବୀମା, ଫସଲ ବୀମା ଏସବୁ ଥାଏ ନା, ତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଥିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଥିବ ଆପଣ ସରକାରଙ୍କଠୁ ହେଲ୍ପ ନେଇପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ଆମେ ସର୍ଟକଟ୍ରେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ, କେଉଁଟା ଏଇଟା କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ତକ ଆମେ ସର୍ଟକଟ୍ରେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ, କେଉଁଟା ସର୍ଟକଟ୍ରେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ସମୟରେ କ'ଣ କରିବା, ବାତ୍ୟା ପରେ କ'ଣ କରିବା। ସେମିତି ବନ୍ୟାରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ବନ୍ୟା ସମୟରେ କ'ଣ କରିବା, ବନ୍ୟା ପରେ କ'ଣ କରିବା। ମୁଁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଟକଟ୍ରେ କହିଦେଲି, ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ୟାକୁ ନେଇକି ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଦେଲା, 5 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଦେଲା, 8 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଦେଲା, ଆପଣ କେମିତି ଲେଖିବେ? କ'ଣ ସର୍ଟକଟ୍ରେ ଲେଖିଦେଲେ ହେଇଯିବ? ଏମିତି ଲେଖିଲେ ତ ହେବନି, ଏଗୁଡ଼ା 2 ମାର୍କ ପାଇଁ ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆକୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଏଲାବୋରେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବୁଝିଲା। ତ କେମିତି ଅଧିକ ଏଲାବୋରେଟ୍ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଛି ଏଇଠି, ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ ଯେ ବନ୍ୟା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ବନ୍ୟା ପୂର୍ବ ସମୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନୈପୁଣ୍ୟ, ବନ୍ୟା ସମୟର ପ୍ରସ୍ତୁତି ନୈପୁଣ୍ୟ ଏବଂ ବନ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନୈପୁଣ୍ୟ ଆଲୋଚନା କର। ମାନେ ଡିସ୍କସ୍ ଦ ସର୍ଭାଇଭାଲ ସ୍କିଲ୍ ଆଡପ୍ଟେଡ୍ ବିଫୋର୍ ଫ୍ଲଡ୍ ଡିଜାଷ୍ଟର, ଡ୍ୟୁରିଂ ଫ୍ଲଡ୍ ଡିଜାଷ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଆଫ୍ଟର ଫ୍ଲଡ୍ ଡିଜାଷ୍ଟର। ଠିକ୍ ଅଛି। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯଦି ପଚାରିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କରିକି ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଡିଟେଲ୍ସରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଜିନିଷ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେଲି, ମୋତେ ଏଗୁଡ଼ା ପଢ଼େଇବାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଜାଣିଯିବେ ଜିନିଷ କ'ଣ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସର୍ଟକଟ୍ରେ ବୁଝେଇଦେଲି ଜିନିଷ କ'ଣ, ଏବେ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଯେ କ'ଣ ଏଠି ପଚାରୁଛି। ଏଠି ଆମକୁ ପଚାରୁଛି ବନ୍ୟା ସମୟରେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର। ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ପଢ଼େଇଲି, ଅବଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସିଲାବସ୍ରେ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର, ବିଫୋର୍ ଫ୍ଲଡ୍ ଡିଜାଷ୍ଟର ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ। ଫିର୍ ବି ଯଦି ପଚାରୁଛି ଆପଣ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବେନି, ବନ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସୂଚନା ପାଇଲୁ ଯେ ବନ୍ୟା ଆସିବ ସେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର, ସେଇ ଜିନିଷ ଆପଣ ଲେଖିବେ। ବାସ୍ ଏଠି ପଏଣ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଦେଇଛି, ଆପଣ ଲେଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ এটা তো ইন্ট্রোডাকশন পার্ট রহলা, এটি ইন্ট্রোডাকশন পার্ট রহলা টিকে। এইটি দেখুন সি গোটা গোটা লিখিছে এটি পয়েন্ট ওয়াইজ, আপনার এমতি এক্সাম লিখবে বন্যা পূর্ব সময়ের প্রস্তুতি নৈপুণ্য, মানে বন্যা পূর্বর আপনার কম করবে, এটি সব পয়েন্ট ওয়াইজ লেখা আছে, আপনার এই পয়েন্ট গুড়া লিখবে। ঠিক আছে। বন্যা পূর্বর আপনার কম করবে, 10টা পয়েন্ট দিয়েছি, আপনার মিনিমম 5টা পয়েন্ট মনে রাখুন। ঠিক আছে। 5টা পয়েন্ট লিখিদেবে, এবার যেটা ভালো লাগবে আপনার 5টা পয়েন্ট লিখিদেবে বন্যা পূর্ব সময়। তারপরে সেমতি 13টা দিয়েছে, বন্যা সময়ের প্রস্তুতি, মানে বন্যা সময় আপনার কম করবে, এই 5টা আছে। ঠিক আছে। সেমতি বন্যা পরবর্তী সময় কম করবে, বন্যা পরবর্তী সময় কম করবে, এটি লেখা আছে। বুঝিলা। তো এমতি মু নেইকি আসছি সবগুড়াকর আপনার সুবিধা হওয়া, যদি লং কোশ্চিন পচারছে আপনার এমতি লিখবে। বুঝিলা না? পুଣି କହିବେନି ୟାକୁ ପଢ଼ାନ୍ତୁ ବୋଲି, ୟାକୁ ପଢ଼ାଇବା କିଛି ଦରକାର ହିଁ ନାହିଁ। ବୁଝିଲା। ୟାକୁ ପଢ଼ାଇବା କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ।
କାରଣ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଥିଲି କନसेप्ଟ କ'ଣ। तो आपको मुझे पढ़ा किसी आवश्यक ना आप आराम से पढ़ी पारे पढ़ला आप जहाँ भी डाउट हो आप पचारे है आराम से मतलब पचारे ये इंग्लीश मीडियम पिला कहे आम कौन करेंगे तो ओडिया आपने देखो इंग्लीश मीडियम पिला मुझे इंग्लीश लिखिकी भी आनी देखिपे खाली एतिक नहीं जी गूगल टाइपिंग करदे है गूगल हो चैट जीपीटी हो टाइपिंग करदे आपको भी आंसर मिल जाए किसी असुविधा नहीं है तार नुहे खाली ओडिया पिला पाइले आउ इंग्लीश पिला पाइपर आराम से पाइपर बुझेगा तो देखो फ्लडर बुझेगा देखिए दूसरी स्क्रीनशॉट नहीं जातु नोट करने यहाँ फ्लडर तापर आउ सब बेंच से सर्टकट्रे पढ़ले ये खाली गोटे लंग्रे पढ़ा कहीं जेहतु एक्जाम लंग पचारदेव तो लंग्रे ही पढ़ा दरकार ना सर्ट्रे भी आने दरकार जे कौन जिनसा सर्टकट्रे बुझा दरकार कहीं लंग्रे मुझे देखो आपको बुझेबी ना ये सब गोटे गोटे क्लास पढ़ेब फ्लड गोटे दिन आपंकर डीजे जो आप कौन फायर गोटे दिन एम सब गोटे गोटे दिन आपको दबा किसी दरकार ही नहीं ना जिन जो आप आराम से बुझीपारे मुझे आपको बास खाली बाट देखिए आप माड़ीजे तो कौन दरकार मतलब डिटेल्स से पढ़ेगा है देखो अग्नि विपर्य बचाई नैपुण्य सब कौन है डिस्कस द सर्वाइवल स्किल्स अडॉप्टेड ड्यूरिंग फायर डिजास्टर आम जो कहले निआ लगे आम कौन करवा है तो सहीटा देखो यहाँ दरकार नहीं निआ लगे उत्साहित किसी दरकार नहीं या न लिखिपारे चलो घर भितर केमती सुरक्षा रे कौन सब सतर्कवाणी रहा लिखिदेवे यहाँ दरकार नहीं यहाँ दरकार नहीं ठीक है ये भी इंपोर्टेंट नहीं जब पचारा आपको केतेटा पचार किसी इंपोर्टेंट नहीं ये विशेष सतर्कवाणी खाली लिखिदेवे है ना एमती किसी इंपोर्टेंट ना यहाँ प्रायतः जब पचारा सर्वाइवल स्किल हाँ ये इंपोर्टेंट अच्छी गोटे मिनिट दरकार नहीं मुझे जोटा मना कर लिखे बुझेगा जदि आप सर्वाइवल स्किल लंग क्वेश्चन पचारा पचारि आपको फ्लड पचार ना साइक्लोन पचार ना आपको आर्थक्वेक पचार या बाद मतलब लगुनि आगे किसी पचारा भाई कहीं तीन बहुत इंपोर्टेंट जब पचार ही पचार आप प्रीवियस क्वेश्चन एनालिसिस कले जानीपारे यही पचार आउ जहाँ पचार आपको जो फायर होगा कि आउ कि होगा यहाँ आपको पचार 2 मार्क पचारदेला ना एत 5 मार्क भी पचारा भाई चांस नहीं बुझे तो मोस्ट इंपोर्टेंट होचे फ्लड साइक्लोन आउ आर्थक्वेक ये 3टा जगह भलसे पढ़े देखो ये भूमिकंप है यहाँ स्क्रीनशॉट कर दिंतु भूमिकंप समय प्रस्तुति कौन सब करेंगे तापर भूमिकंप परवर्त समय नैपुण्य कौन सब भूमिकंप परवर्त समय करेंगे है किसी दरकार नहीं अननेसेसरी जिन किसी लिखे किसी लिखे है जो मैंने क्लास कर जानीपारे जो मैंने क्लास कर जानीपारे कौड़ा लिखे कौड़ा न लिखे आज जो मैंने पीडीएफ देने आम नोट करूँ से हैरान हवा दरकार है मैंने ग्रुप्रे पिला अच्छा बट क्लास करके आसना लिंक छड़ा हो बट क्लास कर आसना वेरी गुड जो बैक लगे सर बैक्र फर्म फिलअपटा केबे अच्छी सर बैक्र फर्म फिलअपटा केबे अच्छी 1 वीक पर मुझे रिप्लाई दे से मेसेज ठीक अच्छे कि गोटे पिला मतलब कहे सर आज रिजल्ट बाहर मोर A+O ग्रेड अच्छी मुझे सांगे सांगे कंग्रेचुलेसन कहे सांगे सांगे हाँ देखो घूर्णी बात्या यहाँ भी सेमती बहुत इंपोर्टेंट साइक्लोन जोटा कि है ये बहुत इंपोर्टेंट साइक्लोनटा बहुत इंपोर्टेंट यहाँ किसी दरकार नहीं यहाँ लिखे खाली से समय कौन परवर्त समय कौन लिखे ये देखो पूर्ववर्त समय कौन देला यहाँ लिखे तापर आपणकर बात्या समय कौन करेंगे से लिखे तापर आपणकर बात्या परवर्ती समय कौन करेंगे से लिखे बस एतिकी है एक्चुअली मुझे डिटेल पढ़ाई है डिटेल पढ़ाई आरथर आपंकर पढ़ाई आप जब आरथर प्ले लिस्ट जी यहाँ मुझे डिटेल एक्सप्लेन भी करें देखिपारे कि दरकार ही नहीं किसी कहीं देखिए है जहाँ भी देखिपारे किसी असुविधा नहीं प्ले लिस्ट जी आर वर्ष प्ले लिस्ट अच्छे सब है बस ये देखो बिजुड़ी आपंकर जो मुझे कहली कौन लाइटनिंग यहाँ भी सेमती आप सर्टकट्रे आसला भाई मैंने 5 मार्क भी ना 2 मार्क जब आसो है एत भी इंपोर्टेंट ये नुह तथा देखी दिखाते बिजुड़ी पूर्व समय प्रस्तुत नैपुण्य बिजुड़ी मारिबा समय प्रस्तुत नैपुण्य आ बिजुड़ी मारिबा परवर्त समय प्रस्तुति नैपुण्य है बस एतिक जिनस आउ कि ना ठीक अच्छे एतिक जिनस आपंकर यूनिट 3 टोटाल कवरेज होगा आपंकर जब किसी डाउट अच्छे मतलब कहे नोट्स जब पठार अच्छे मतलब पठेदेवे इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स अच्छे आज डायरेक्टली इंस्टाग्राम में मेसेज करा चाहिए सर्च करदे इंस्टाग्राम स्मार्ट स्टडी विथ सुब्रत ऑफिशियल आम चैनल लोगो थी से क्लिक करके मतलब मेसेज करेंगे ठीक अच्छे फास्ट कहे पठेदेवे फोटो पठेबे जमा इंस्टाग्राम फोटो जमा पठेबे है इंस्टाग्राम फोटो न पड़े मतलब खाली कहे सर मुझे पठेबा चाहूँगी जदि मुझे कौन निहत करी निहती आप मेसेज मुझे रिप्लाई करी एंड आपको टेलीग्राम आईडी प्रोवाइड करेंगे सेठी आप पठेबे पीडीएफ कर पढ़ले भल जब न करेंगे फोटो पठेले चलो किंतु इंस्टाग्राम पठेबे ये भलसे क्लीयर आसुनि देखिए भलसे फोटो गुड़ा है तो आज जो मैंने इंस्टाग्राम ना कहूँ से डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में कहूँ मुझे नोट पठाइबा चाहूँगी आपको मुझे कमेंट सेक्शन में मोर टेलीग्राम आईडी प्रोवाइड करदेवी आप से आसिक मत पठे पारे ठीक अच्छे तो ये थिला यूनिट 3 मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास एतिक आमर यूनिट 3 टोटाल कवरेज होगा या बाद आम किसी पढ़ा दरकार ना एतिक जिन पढ़ु नेक्स्ट क्लास आम यूनिट 4 को जा
यूनिट 4 आपंकर कवरेज हो टोटाल सबकि कवरेज हो ठीक अच्छे। तो रेगुलाली क्लास गुड़ाक अटेंड करूँ। हाँ यार पीडीएफ किसी पिला मागे पुणी पीडीएफ मुझे देदेवी व्यस्त होगा किसी आवश्यक नहीं है। क्लास यार सरीगला या पीडीएफ मुझे दिने 2 दिन भर अपलोड करदेवी 2 दिन भर अपलोड करदेवी। आज जो मैंने लेटर जॉइन करेंगे से तो आराम से जाकि टेलीग्राम फाइल सेक्शन गले आप पाइबे कौन सर्च करेंगे टेलीग्राम फाइल सेक्शन जाकि सर्च करदेवे ये जहाँ लिखाई है ये जहाँ लिखाई सर्च करदेवे आपको मिल जाए पीडीएफटा। आउ कौन दरकार आउ किसी भी दरकार नहीं ना वेरी गुड। तो चलते ये क्लास को एटेंड करवा। थैंक यू सो मच।